खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। কিন্তু এমন কোনো সমস্যা নাই যে সমস্যার সমাধান নবীর দরবারে নাই। এই কথা বললে অনেকের খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি যদি বলি পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নাই যে সমস্যার সমাধান কোরআনে নাই, সবাই বলবো যে ঠিক।